ओटीटी एग्जाम स्पेशल ओटीटी 2024 किसी सीडीबी क्वेश्चन डिस्कसन करिया। 1 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय में बहु श्रेणी शिक्षादान व्यवस्था कहीं थाए? ऑप्शन ए श्रेणीगुर अभाव, ऑप्शन बी शिक्षकों को अधिक क्रियाशील करने, ऑप्शन सी श्रेणी अनुपात में कम शिक्षक शिक्षक थी, ऑप्शन डी श्रृंखला रक्षा करने निमंते। आंसर हम श्रेणी अनुपात में कम संख्यक शिक्षक थी बहु श्रेणी शिक्षादान व्यवस्था कराई थाए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित मध्यरु शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षण में कहार अधिक गुरुत्व थाए? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी शिशु, ऑप्शन सी विषय वस्तु, ऑप्शन डी परिवेश। जेहेतु यहाँ शिक्षार्थी केन्द्रिक अधिक गुरुत्व थाए शिशुर। क्वेश्चन नंबर 3, केउटी दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्कित नुहे? ऑप्शन ए पाठटी को केते गुड़िए छोट छोट एकक प्रकाश करा जाए, दक्षता गुड़ी को सरल जटिल क्रमान्वये सजाई थाए, ऑप्शन सी प्रत्येक दक्षता पूर्व दक्षता उपर आधारित, ऑप्शन डी समस्त दक्षतार शिक्षादान और शिक्षण कार्य एक संगे करा जाई थाए। ऊपर 3टा ठीक अच्छी, छोट छोट एकक प्रकाश करा जाए, क्रमान्वये सजाई थाए, सरल जटिल दक्षता पूर्व दक्षता निर्धारित, किंतु ऑप्शन डी टा भूल। 4 नंबर, प्रवेशिक परीक्षा क्यों प्रकार परीक्षण? प्रवेशिक परीक्षा एटा हूँ कौन? एंट्रेंस टेस्ट। एटा हूँ ऑप्शन ए अच्छी समाज सूचक, ऑप्शन बी नैदानिक, ऑप्शन सी गठनात्मक, ऑप्शन डी व्यवस्थान। एटा हूँ प्लेसमेंट व्यवस्थान। 5 नंबर, केउटी परीक्षण एक साधन नुहे? ऑप्शन ए तनखी तालिका, ऑप्शन बी निर्धारण मापनी, ऑप्शन सी प्रगति पत्र, ऑप्शन डी गृह कार्य। तनखी तालिका, निर्धारण मापनी, गृह कार्य ये सब हूँ साधन है, किंतु प्रगति पत्र नुहे। यहाँ एग्जाम पर नेक्स्ट क्लास को जीवा पूरा होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, केउटी शिक्षादान शिक्षण सामग्री संपर्कित नुहे? शिक्षादान शिक्षण को आनंददायक करवा, ऑप्शन बी निर्धारित समय विषय वस्तु को समाप्त करवा, शिक्षण अभिप्रेरणा जागृत करवा, वास्तव धारणा पर शिक्षादान करवा। ऑप्शन डी ठीक, वास्तव धारणा शिक्षादान कर। ऑप्शन सी हूँ शिक्षण अभिप्रेरणा दरकार, शिक्षादान शिक्षण को आनंदमय करने आवश्यक, आनंदमय कले ही पिला पढ़े। ऑप्शन बी टा जो भूल, निर्धारित समय विषय वस्तु समाप्त करवा, यहाँ संभव नुहे। 7 नंबर, निरबिच्छन और संव्यापक परीक्षण लक्ष्य कौन? ऑप्शन ए हूँ सामग्रिक विकास, ऑप्शन बी हूँ शैक्षिक विकास, ऑप्शन सी हूँ ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी हूँ ऐच्छिक विकास। निरबिच्छन और संव्यापक हूँ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव असेसमेंट। यहाँ हूँ सामग्रिक विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। 8 नंबर, निम्न प्रदत्त क्यों उक्ति सृजनशीलता संपर्कित नुहे पचार? ऑप्शन ए सृजनशीलता सार्वजनीन, ऑप्शन बी सृजनशीलता मुक्त चिंता और दुस्साहसिक कार्य अटे, ऑप्शन सी सृजनशीलता और मेलापी स्वभाव सकारात्मक भाव संपर्कित, ऑप्शन डी सृजनशीलता और विद्यालय सफलता परस्पर भाव संपर्कित नुहति। ऑप्शन डी टा भूल। 9 नंबर, उभय पाठ्य और अन्य सहपाठ भित्तिक सफलता परिमापन निमंते क्यों मूल्यांकन पद्धति फलप्रद अटे? ऑप्शन ए व्यवस्थापिक, कहते प्लेसमेंट, ऑप्शन बी संव्यापक हूँ कम्प्रेहेंसिव, ऑप्शन सी जो अभियोग्यता और एप्टीट्यूड, ऑप्शन डी हूँ निदात्मक डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कौन पिला भूल थे सुधार हो जाए निदानात्मक। यहाँ हम कौन कम्प्रेहेंसिव मैंने गोटे पाठ्य और सहपाठिक करिकुलर कोकुलर यहाँ सब मिसेकी यहाँ हम ऑप्शन बी संव्यापक। 10 नंबर, निम्नत क्योंटी एक निरंतर परिमापन नुहे? अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी वृद्धि। गोटे वृद्धि गोटे निर्दिष्ट बयस जाए वृद्धि होता है, तेणु ऑप्शन डी हूँ आंसर। आउ सब निरंतर परिमापन अटे। 11 नंबर, बांदुरा मतरे निम्नलिखित क्योंटी पर्यवेक्षण आधारित शिक्षण एक प्रक्रिया नुहे? ऑप्शन ए आचरण को संगठित करवा, ऑप्शन बी मनोयोग देवा और आचरण प्रत्यक्ष उपलब्धि हासिल करवा, ऑप्शन सी आचरण को मन रखा, ऑप्शन डी स्मृति शक्ति को कार्य परिणत करवा। यहाँ पचार प्रक्रिया नुहे, आचरण को मन करवा, यहाँ आंसर। 12 नंबर, अंतर्निवेशी शिक्षा क्यों विश्वास करे ना? प्राय क्वेश्चन पचार ना। ऑप्शन ए प्रभेद वैषम्य को ग्रहण करे और विच्छिन्नता को अभिनंदन करे, ऑप्शन बी विभिन्नता एक सामाजिक दायित्व ताहा ग्रहण कर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भाव शिक्षण करने प्रत्येक पिला लाभदायक, ऑप्शन डी असमर्थता एक सामाजिक धारणा। ये धारणा भूल और अग्रहण। यहाँ आंसर हम ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भाव शिक्षण करने द्वारा पिलार कौन सब डेभलपमेंट हो पार ना। 13 नंबर, यूडीएल फुल फॉर्म कौन? यूडीएल फुल फॉर्म हूँ यूनिफॉर्म डिजाइन फॉर लर्निंग, ऑप्शन सी। 14 नंबर, निम्न प्रदत्त क्यों आचरणगत उदाहरणटी अभिप्रेरणार सर्वोत्कृष्ट
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ। ମାନେ ଆଚରଣଟା କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟ ପାଇଁ। ପରେଶ ଅପସନ୍ ଏ ପରେଶ ତା'ର ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଐତିହାସିକ ଧାରାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର ଦକ୍ଷତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୀତାଂଶୁ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗିଟାର ବଜାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସି ରୀତା ସର୍ବଦା ପଠନରେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଓ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ମନିଷା ବହୁ ଦିନରୁ ଅଭିଧାନ ବା ଶବ୍ଦକୋଷରୁ ଅଜଣା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ କରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ରୀତା ସର୍ବଦା ପଠନରେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଓ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷଣର ଅର୍ଥକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଯାଏ? ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ବି ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ସି ପରିପକ୍ୱତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ କ୍ରିୟାଜନିତ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ପରିପକ୍ୱତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ପରିପକ୍ୱତା କ'ଣ? ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ହେଲେ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। 16 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ପାଇରାଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଅପସନ୍ ଡି କୋର୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ କରିକୁଲମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। 17 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଅପସନ୍ ସି ସମୃଦ୍ଧିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସମର୍ଥ ଦଳ ଗଠନ। ମେଧାବୀ ପିଲା ସେମାନେ ସବୁଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ, ଏଇଟା ହେବ ସମର୍ଥ ଦଳ ଗଠନ, ଆବିଲିଟି ଗ୍ରୁପିଂ। କାରଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ସମୃଦ୍ଧିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ହଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ପାଠଟା ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ସମର୍ଥ ଦଳ ଗଠନ। ଅପସନ୍ ଡି। 18 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଶିକ୍ଷଣର 3 ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଆହରଣ ମନୋନୟନ, ଆହରଣ ଧାରଣ, ଆହରଣ ପ୍ରୟୋଗ, ଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ। ଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ, ଏଇଟା ହେବ ଆହରଣ ମନୋନୟନ। ଅପସନ୍ ଏ। 19 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉପଯୋଜନ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। 20 ନମ୍ବର, ପାମରଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଶିଶୁଠାରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା ସହ ଘଟିଥାଏ? ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଯୁବକାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ବି ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ସି ଜଳବାୟୁ। ଅପସନ୍ ଡି ବିକାଶ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଆନ୍ସର ହେବ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ବିକାଶ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ପାମରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିଶୁଠାରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। 21 ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ବା ପୂର୍ବ ନାଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହାରାହାରି ସମୟ ଅବଧି କେତେ? ଏଇଟା ହେଉଛି 280 ଦିନ। ଅପସନ୍ ଡି। 22 ନମ୍ବର, 2 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯୌବନାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 0ରୁ 2 ବା 3 ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ଏଇଟା ବିଟା ହେଉଛି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? 2ରୁ 6, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 6ରୁ 10 ବାର। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। 23 ନମ୍ବର, ମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧିର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଶିଥିଳ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ବି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ଡି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେବ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। 24 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଏକ ବାହ୍ୟ କାରକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ପରିବେଶ। ଅପସନ୍ ବି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ଅପସନ୍ ସି ଆବେଗିକ କାରକ। ଅପସନ୍ ଡି ଜୈବିକ କାରକ। ଆନ୍ସର ହେବ ଆବେଗିକ କାରକ, ଇମୋସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଜ ପରିବେଶ ରହୁଛି, ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ପରିବେଶ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ଜୈବିକ କାରକ। ଆନ୍ସର ହେବ ଆବେଗିକ କାରକ। ଅପସନ୍ ସି। 25 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ପାଦ। ବି ପାଖରୁ ଦୂରକୁ। ଅପସନ୍ ସି ପୂର୍ବାନୁମାନର ନିୟମ। ଡି ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ନିୟମ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ଡି। 26 ନମ୍ବର, ହରଲୋକଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣ, ଏଇଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ସି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଖେଳନା ବାଣ୍ଟିବା। ଅପସନ୍ ଡି ସାମାଜିକ ଆଚରଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। 27 ନମ୍ବର, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବୃଦ୍ଧି କାରକ। ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାରଜୀବୀ, ତାପରେ ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାରଜୀବୀ, ତାପରେ ବିମୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି କାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। 28 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଅପସନ୍ ଏ ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ସି ଅଭ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ଡି ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼। 29 ନମ୍ବର,
ଭ୍ରୂଣରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 20 ଯୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ବି 22 ଯୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି 23 ଯୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି 24 ଯୋଡ଼ା। ଆମେ ଜାଣିଛେ 23 ଯୋଡ଼ା ବା 46ଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିସର କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 80ରୁ 100, ଅପସନ୍ ବି 90ରୁ 110, ଅପସନ୍ ସି 100ରୁ 120, ଅପସନ୍ ଡି 70ରୁ 100। ଆନ୍ସର୍ ହେବ 90ରୁ 110।